अस्सलाम वालेकुम। सर्दी हो या गर्मी, हर घर में कीड़े मकोड़े और लाल बेग हो जाते हैं। कभी चूहे ज़्यादा तो कभी छिपकलियाँ आ जाती हैं। अगर आप भी इनसे परेशान हैं तो बस ये टिप का इस्तेमाल आपकी इन मुश्किलात को दूर कर सकता है। लाल बेग को भगाने की टिप। लाल बेग को भगाने के लिए 4 लीमू को धो लें और इनको छिलकों समेत ब्लेंडर में डालकर आधा गिलास पानी डालें और ब्लेंड कर लें। साथ ही इसमें बेकिंग पाउडर शामिल कर लें। लीजिए, तैयार है आपका लाल बेग भगाओ जूस। जिस जगह ज़्यादा लाल बेग नज़र आए वहीं इस पर स्प्रे कर दें। लीजिए, भाग जाएंगे तमाम के तमाम लाल बेग। चोंटी और दीगर हशरात भगाने की टिप। चोंटियाँ तो कहीं से भी निकल आती हैं। इनके लिए आप 1 लीमू को काट लें और इसका रस निकाल कर अलग कर लें। अब इस खाली लीमू पर काली मिर्च छिड़क दें और इसको इस जगह पर रख दें जहाँ से आपको ज़्यादा चोंटियाँ नज़र आएं। भाग जाएंगी ये भी आपके घर से। सर्दियों में बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। ख़वातीन पार्लर जाकर बालों में केराटिन ट्रीटमेंट करवाती हैं ताकि बाल चमकदार, नरम मुलायम और सीधे नज़र आएं, जिसके लिए वो ढेरों रुपए खर्च करती हैं। लेकिन अगर वही ट्रीटमेंट हफ्ते में एक मरतबा खुद घर में कर लिया जाए तो बालों में केमिकल की वजह से टूटने की शिकायत भी नहीं होगी और ना ही बाल ख़राब होंगे। तो आइए जानते हैं टिप। एक केले को अच्छी तरह ब्लेंड कर लें कि वो बिल्कुल करीम की तरह बन जाए। फिर इसमें 1 चम्मच दही, 1 चम्मच चावल का आटा और 2 अंडों की जर्दियाँ अच्छी तरह मिक्स करें। इस पेस्ट को बालों में अच्छी तरह लगाएं और फिर बालों को 1 घंटे के लिए खुला छोड़ दें। सादे पानी से धो लें। आधे घंटे बाद अच्छे कंडीशनर से बालों को धो लें। लीजिए, बालों में महंगा केराटिन ट्रीटमेंट हो जाएगा। खाने के कुछ जोड़े बहुत कम होते हैं जिनके बारे में हमें मालूम नहीं होता, और जब सुनते हैं तो अजीब भी लगता है कि इसे कैसे खाया या पिया जा सकता है। ऐसा ही एक जोड़ा प्याज के साथ दूध का इस्तेमाल है, जो शायद ही आपने कहीं सुना हो, क्योंकि एसिड वाली ग़िज़ाओं के साथ दूध सिर्फ दही जमाने के काम आता है और प्याज में भी एसिड यानी तेज़ाबियत होती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या प्याज के साथ दूध पीना या प्याज और दूध को एक साथ इस्तेमाल करना ठीक है। प्याज के साथ दूध पीना बिल्कुल ठीक है। प्याज और दूध को आम तौर पर मुख्तलिफ पकाई जाने वाली तरकीबों में एक साथ इस्तेमाल किया जाता है। दीगर खानों के मुकाबले में दूध में कैल्शियम निस्बतन ज़्यादा होता है, और जैसा कि आपने सुना होगा कि दूध आपकी हड्डियों के लिए अच्छा है, खानों में अक्सर ख़वातीन पानी के साथ दूध भी शामिल करती हैं, जिससे खाना क्रीमी और जायकेदार बनता है। दूध को आम तौर पर प्याज की रिंग्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले बैटर में शामिल किया जाता है। प्याज की रिंग्स बनाते वक्त अगर आटे या मैदे में दूध डाल दिया जाए तो बैटर अच्छे से प्याज से चिपक जाता है और फ्राई करते वक्त इसे बरकरार रखने में मदद करता है। साथ ही एक क्रीमी जायका भी शामिल कर देता है। दूध प्याज पर क्या असरात मुरतब करता है और क्या प्याज और दूध को एक साथ पीना आपके लिए नुकसानदेह है? ज़्यादातर लोग कच्चे या पके हुए प्याज के साथ दूध पीने के ख्याल से घबराते हैं, क्योंकि दो मुख्तलिफ साख्तें मुंह में मुज़ाहिका ख़ेज़ महसूस होती हैं और जायका अच्छा नहीं लगता। दूध प्याज पर कोई बुरे असरात मुरतब नहीं करता। प्याज इतनी तेज़ाबियत वाली नहीं होती कि दूध की दही जमा दे, क्योंकि प्याज में मौजूद एसिड इतना नहीं होता कि वो दूध के साथ मिलकर कीमियाई रद्द-ए-अमल पैदा करे। लेकिन बाज़ औक़ात प्याज और दूध का साथ इस्तेमाल कमज़ोर मैदे वाले अफराद के मैदे की ख़राबी, जैसे कि पेट दर्द या मोशन वगैरह का बाइस बन जाता है। कुछ लोग दावा करते हैं कि प्याज, दूध और शहद या लहसुन जैसी दीगर एशिया को मिलाकर पीना सेहत बख्श मशरूब है। तो इन लोगों को माहिरीन ये मशवरा देते हैं कि आप इन चीज़ों को आम पकवानों को में अलग अलग शामिल करके खाएं, बजाय एक साथ मिलाकर। चावल का शुमार दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली आम ग़िज़ाओं में है। इससे पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज़ गर्ज़ ये कि हर किस्म के खाने बनाए और खाए जाते हैं। मगर लोगों का ख्याल ये है कि चावल खाने से वज़न बढ़ जाता है और पेट भारी रहता है। हर चीज़ का सही तरीके से इस्तेमाल करना ही इसकी अफादियत को बढ़ाता है। लिहाजा अगर आप चावल को इस बताए गए तरीके से इस्तेमाल करेंगी तो ये कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा और ना ही वज़न को बढ़ाएगा। चावल अगर आप दाल के साथ खा रहे हैं तो परेशानी की बात तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि दाल में फाइबर और विटामिन है
جو کہ چاول کے ساتھ کھانے پر جسم میں گلوکوز کی مقدار زیادہ نہیں بڑھائے گا اور نہ ہی آپ کا وزن بڑھنے دے گا۔ گوشت کے ساتھ چاول کھا رہے ہیں یعنی بریانی یا پلاؤ تو بھی ٹھیک ہے، یہ ہضم ہونے میں وقت لیتا ہے لیکن کولیسٹرول کو بڑھاتا نہیں ہے۔ گوشت میں چونکہ فائبر پایا جاتا ہے لہٰذا اس سے آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ دودھ چاول بھی آپ استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی صحت پر کوئی مضر اثرات نہیں ڈالے گا۔ چاول کو محض شوربے کے ساتھ نہ کھائیں کیونکہ خالی شوربے میں نہ وٹامن ہے نہ فائبر، اس طرح یہ کھانا آپ کا وزن بھی بڑھائے گا اور جسم میں گلوکوز کی مقدار بھی بڑھا دے گا۔ تہاری یعنی آلو کے چاول کھانے سے آپ کا وزن بڑھتا ہے کیونکہ آلو میں زیادہ کیلوریز پائی جاتی ہیں اور چاول کے ساتھ کھانے پر یہ جلدی ہضم ہونے پر جسم میں زیادہ کولیسٹرول بڑھنے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا اگر آپ تہاری یعنی آلو کھا رہے ہیں تو کوشش کریں کہ دوپہر کے وقت ہی کھائیں، رات کے کھانے میں استعمال نہ کریں تو آپ کو بہتر فائدہ ہوگا۔ ناریل کا تیل بے انتہا فائدہ مند ہوتا ہے، یہ نہ صرف صحت کے لیے بہترین ہے بلکہ حسن و خوبصورتی بڑھانے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اپنے ناظرین کو خالص تیل گھر میں ہی بنانے کا طریقہ بتائیں گے اور اس کے استعمال اور فائدے بھی بتائیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں ناریل کا تیل بنانے کا طریقہ۔ 3 عدد ناریل لیں اور انہیں توڑ کر چھیل لیں، ان ٹکڑوں کو چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیں۔ اب انہیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر بلینڈ کر لیں، جس کے بعد یہ دودھ جیسا بن جائے گا۔ اس دودھ کو کسی چمچ سے دبا کر چھلنی سے چھان کر اچھی طرح نکال لیں۔ اس کے بعد ناریل کو تھوڑا دوبارہ پانی ڈال کر بلینڈ کریں اور پھر اس کے دودھ کو چھانیں۔ یہ عمل 3 بار کرنا ہے۔ اس کے بعد جو پانی جمع ہو اسے ایک بڑے برتن میں ڈال کر رات بھر کے لیے فریج میں رکھ دیں۔ اگلے دن جب آپ برتن نکالیں گی تو دیکھیں گی کہ ایک موٹی سی سفید تہہ بن گئی ہے۔ اس تہہ کو احتیاط سے نکال کر پین میں ڈال لیں اور دھیمی آنچ پر اتنی دیر پکائیں کہ تیل الگ ہو جائے۔ ٹھنڈا کر کے تیل چھان لیں۔ لیجئے خالص تیل ناریل کا تیل تیار ہے۔ ناریل کے تیل کے فائدے۔ کھانے میں عام تیل کی بجائے ناریل کے تیل کو شامل کرنے سے پیٹ کی چربی کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اس میں گڈ کولیسٹرول پایا جاتا ہے جو دل کی بیماریوں ٹائپ شوگر کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے۔ صدیوں سے حسن میں اضافے کے لیے استعمال ہونے والا ناریل کا تیل بالوں سے لے کر جلد تک کے لیے فائدہ مند ہے۔ بالوں کی جڑوں میں ناریل کے تیل کا مساج بالوں کو مضبوط کرتا ہے اور انہیں لمبا ہونے میں مدد کرتا ہے۔ اس کے چند قطرے لے کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے جلد پھٹنا بند ہو جاتی ہے اور ایکنی بھی نہیں ہوتی۔ ناریل کے تیل میں سیچوریٹڈ فیٹس پائے جاتے ہیں جو جسم میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کو استعمال کرنے کی صلاحیت کو بہتر بناتے ہیں۔ اس سے گردوں کے انفیکشن سے بھی بچاؤ آسان ہوتا ہے۔ دانتوں کے امراض اور منہ کی ناگوار بدبو سے خاتمے کے لیے ناریل کے تیل کو منہ میں تھوڑی دیر رکھ کر کولی کرنا فائدہ مند ہے۔ اس کے علاوہ دانتوں پر ناریل کا تیل لگا کر 20 منٹ بعد ٹوتھ برش کرنے سے دانتوں کی پلاہٹ ختم ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے بال کمزور ہو رہے ہیں انہیں چاہیے کہ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر بالوں میں لگائیں، اس سے بال سفید ہو جائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔